السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للكلام اللي طلبوا مني ليفالواسيون ديال الاتنسال فيزيك شيمي دوزيام ماستر. بروميي اكزرسيس ايفالواسيون، يعني خصكم على الاقل انكم تقادوا نتوما شي حاجه نعرفوا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. بالنسبه للان عندنا هادو غير لو كور انكم تحفظوهم. Bon, donne les noms des 5 couches de l'atmosphère et indique celle qui contient 90% de la masse d'air terrestre. Les couches, les 5. Donc, la première couche, il y a troposphère. Alors, exercice 1. Troposphère. La troposphère. Stratosphère. Stratosphère. Il y a le mésosphère. Thermosphère. Thermosphère et l'exosphère. Alors, fin كاينه 90% ديال لا ماس d'air راه كاينه في الاولى اللي هي troposphère. Alors, la couche qui contient 90% de la masse d'air terrestre, c'est la troposphère. La troposphère. Alors 2, expliquons quelques phrases comment se forme le vent sur la Terre. Alors comment se forme كنعرفوا على أن le vent كيمشي من واحد البلاصة اللي هي فيها une haute pression لواحد البلاصة كيتديبلاصا من لا haute pression لا basse pression. هاد لا haute pression شكون اللي كيعطيها لنا؟ كتعطيها لنا لا température froide اللي كتكون عندنا حراره ناقصه، و لا بريسيون اللي هي باس كتعطينا لنا الحراره اللي هي مرتفعه. اذا لو فون alors que le vent كنعرفوا ان un vent donc est un mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de haute pression qu'on note, par exemple une zone A, elle s'appelle l'anticyclone, on l'appelle anticyclone, vers une zone de basse pression qu'on note zone B. La note zone B, donc dépression. Dépression et basse tension. Alors, imaginons أننا نديرو واحد لا زون A، نديرو ان شيما et la zone B. هنا كتكون عندنا واحد لا température اللي هي نازله، donc la pression راها طالعه. Alors et ici c'est une haute température، واحد لا température اللي هي طالعه، وهنا كتعطينا une basse pression ولا P، une basse pression. Alors, il se déplace d'une zone de haute pression à la basse pression. هذا هو فين كيتشكل هذاك لو فون. هنا من la haute pression تيمشي la basse pression. Alors, l'air est un mélange de plusieurs gaz. Oui, bien sûr. Alors 3,
Alors, indique dans le tableau si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. On a ce tableau, on a. Alors, A, l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Oui, vrai. B, l'air possède 4 fois moins de dioxygène que d'azote. 4 fois moins, oui. هذا أقل من الديازوت 4 المرات. Oui, vrai. Alors, un litre d'air possède toujours la même masse. Alors, l'air possède toujours... Non. إمتى كتكون عنده واحد لا ماس اللي هي voisine 1,3 il عندنا 25 Celsius C et وكاين على 1013 hectopascal. Donc, elle dit non, faux. Alors, D, un litre d'air a une masse d'environ 1,9 dans les conditions habituelles de pression et de... Oui, c'est vrai. هذا exercice 1, la page 37. إذا إن شاء الله غادي ننزل الدوزيام والترويزيام وكاتريام. إذا ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج القناة مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.